ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صوبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها إيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وبي على قدام فم يريدين أزعنا لنتقم على وفانتن في أورانجينا فنتالا وكراسان فنتالا donc ala min fo de o le ban keleya an yɛrɛ dalan an nɔrɔla min na a bɛ fɔ o le ma ko lɛ o bɛ na ni bana min ye o le bɛ wele ko les maladies de la civilisation. Maladie de quoi? De la civilisation. O kumana fɛ an bɛ min ɲini an fɛ o le ye sɔgɔma i jija i ka daraka ka kɛ yiriden ye kelen. Akela yiride qualité akela mangoro ye akela baranda ye akela lomuru ye ni konna joli geriti la sogoma ni willa yiriden ta sogoma wakati doni ta faka ta se telefe ni e fen kene min soro akela avocat ye akela tomate kene akela jaba kene akela concombre kene ibo faga ni huile d'olive azaitun ni yo soro ko kaka e be citron doni kaka ani ko kana ki magique kala tout le monde fait boutique là kana senser n'importe quoi la place c'est la poubelle ou la fait kana dumuni grimandom kana malodom malo mi mambo na me fama ko malogue on appelle ça le riz raffiné riz mini ala ko dama kabodu ko là c'est pas le riz que nous avons dans nos boutiques là wallahi malouchou ole anga maloye ole fana be mo kenya parce que son bala germe bala amidon be transformer ka ke glucose son oligo élément parce que fiye fengele lo adama den ka dumuni basé be fende man kan protéine glucides d'abord on appelle ça macronutriments c'est bien glucides lipides protéines et vitamines quelques vitamines et quelques sels minéraux. Et nous avons les micronutriments également. Dans les micronutriments, nous avons les sels minéraux, les oligo-éléments et nous avons quelques vitamines. Ni nous nous d'afalin douina fala kadi manyema. Elle qui sila banama. Ngani kele ya djen parce que télé qu'on avait fait mindom, c'est 100 000 substances. 100 000 substances, 300 000 bala, il faut se remover 45 000 bala, oui essentiel, il faut se remover là. Ya Rabbi amala dari. Kani fami akolima dama ala ko kɛ ka kɛnɛya dama ya Rabbi ala ko kɛ wakati cogo kama an bɛna an ka ladilikan naaninan kɛ min ye o de an ka laadaw changer pour k'an farisogo ka kɛnɛya o kɔnɔna la an bɛ min ɲini an baw fɛ dumuni tobi cogo an ka hakili to a la n'i ye sogo tobi k'a dana tɛmɛ protéine bɛ yɛlɛma ka kɛ sukaro le ye farisogo la o tɛ kelen ya a filanan an bɛ nanfɛn mun tobi nin n'a tobila k'a dana tɛmɛ vitamine C o bɛ bɔ a la vitamine B o bɛ bɔ a la ele dɔ b'o dɔn sɔgɔma i bɛ malo dɔn i ka daraka kɛ baga ye ka telela kɛ malo ye ka surafana kɛ kabato bɛ malo ye i ma foyi dɔn tele kɔnɔ ni sukaro tɛ vitamine tagala min ala k'o bila la i k'o bɔ a la k'o fili i k'a di sisaw ma i k'a di sagaw ma olu ka kɛnɛ n'ele yɛrɛ ye donc ele tɛ se ka kɛnɛya jagoya i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa olu ta san pour que i ka se ka kɛnɛya donc dumuni tobi cogo c'est très important kana tobi ka dana tɛmɛ k'a mɔ ka tɛmɛ o tɛ dɔ ya a domu cogo fana ye dɔ ye n'i ye dumuni dun i da i jija i y'a ɲimi fo siyɛn 37 siyɛn 37 nin a bɛ yɛlɛma i kana kɛ dumɛlakaw ni kɔnɔlakaw tɛ a y'a bila la sogo yiranin bila nin kɔɲɔ dɔn kɔnɔlakaw o cɛ i tɛ caman sɔrɔ a bisimila ale kɔni b'a kun na dɔrɔn n'i y'a kɛ ten a bɛ kɛ bana ye dɛ parce que nɔgɔ tɛna se k'a digérer donc qu'est-ce qu'on te demande i b'a dun i da k'a ɲimi siyɛn 30 ani siyɛn 7 n'o kɛla a bɛ kɛ ji ye i da la parce que ala ka adamaden da dan ka fɛn dɔ kɛ k'a don yen yani on appelle al-ghudatu al-lu'abiyya les glandes salivaires 2 sous-linguales 2 parotides 2 sous-maxillaires au worali ala ko dan ka kala ka glande salivaire do ke dala de nombre de 450 000 olu min filɛ nin ye o bɛ ji min bila i da la 1,5 litre de salive par jour o min filɛ nin ye daji tɛ fɛn lankolon dɛ ni daji lalɔla ɲɛnamaya banna ni daji lɔla i tɛ kuma ni daji la i tɛ se ka dumuni kɛ o daji nin fɛn dɔ b'a la n'a bɛ fɔ ko enzyme l'enzyme là c'est un enzyme de digestion l'amylase c'est-à-dire ni ka a ɲimi ka kunu ni ale bɛ digestion bɛ daminɛ da la yan'a bɛ se nogo la nka n'i y'a di nogo la ɲi dɛsɛra fɛn min na nogo tɛ se o kɔrɔ dɛ tile 1 tile 2 san 1 san 3 obésité tension cancer
o problème ne b'an da la donc an b'a la dari Ala ka lafiya d'an ma conclusion an sigila an ka mun fɔ an k'an ka société mangɛnɛ société ka bana tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ il suffit seulement ye anw mun ko n'an k'an ka mɔgɔw furakɛ n'an ko dɔgɔtɔrɔw ye anw yɛrɛ banabagatɔ fɔlɔ ye a bana fana y'an ka sigida bɛɛ lajɛlen minɛ anw yɛrɛ min ye banabagatɔ ye an ni na an farisogo tilala ka bana tugun k'a sababuya kɛ an ka dumuniw ye o tuma fɛ an b'a la dari o fafirru ilallah Ala ko nɔgɔya an ma parce que an ka solution bɛ min a bɛ kuranɛ nin kɔnɔ dɛ n'an bana o la k'an ɲɛsin fɛn fɛn ma o ye fu y'an bolo